Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. Welcome to the family of Jesus Christ. Bienvenidos a la familia de Jesucristo. You know, every time we gather in the name of Jesus, Cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, Jesus is here. aquí está Jesús. Amen. Amén. You know, it's exciting that we could say that the living God is here. Podemos decir que el Dios vivo está entre nosotros. You know, at one point in our lives, En un tiempo en nuestras vidas, this body's going to become dust again, este cuerpo regresará al polvo nuevamente and then our soul will be in the presence of God y nuestra alma estará en la presencia de Dios for eternity. por toda la eternidad. I know people have a hard time being in church for an hour, right? Hay veces que la gente, a la hermandad, se le hace difícil llegar a la iglesia aún por una hora. You know, and be with God forever. That's a different story. ¿Se imagina cómo sería estar con Dios para siempre, But por you know, siempre? but let's glorify this moment. Let's take opportunity, Tomemos oportunidad de este momento. to glorify God. Vamos a glorificar a Dios. We just did through worship. Apenas terminamos la adoración We did that with believing that He will, with our finances right now, with offering and tithes. y también adoramos a través de nuestras finanzas. And now let's praise Him and glorify Him through His word. Y ahora lo vamos a glorificar a través de su palabra. Let me pray. I'm gonna Oremos. Lord God, I just thank you, Lord, and Lord, as we gather here, Father, in the name of your Son, Jesus, Lord God, we do not come, Lord, here on our own merits, Lord God. We come, Lord, in the merits of your Son, Jesus Christ, the Son of the living God. Aleluya. We have accepted him as our Lord and Messiah. He's our foundation. He's our cornerstone, Lord God. And Lord Father, we praise your Son, Jesus, for what he did upon that cross. Lord God, he took the bearings of sin upon him, Lord God. And he was buried, Lord God. And on the third day, he raised because you saw your Son clean from sin. Perfect, Lord. And so you raised them, Lord, what? By the Spirit, by the Holy Spirit, Lord God. And so, Lord, today, Lord God, we thank you, Lord. We praise you, Lord. And Lord, as we gather, Lord, that you will teach us, Lord, through the Spirit, Lord God. Lord God, that if there's things, Lord God, that are hindrance right now, Lord God, be physical, mental, Lord God, materialized, Lord God, that right now, that will be shaken away, melted away, Lord God. That, Lord God, that we will focus in your word, Lord God, and that, Lord, we allow the Spirit, Lord God, to work in us tonight, Lord God. Thank you, Lord. In the name of your Son, Jesus, we pray, Father. Amen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. So, we're in Romans chapter 8 now, En Romanos 8, estamos ahí, halfway through now. a la mitad del capítulo. So it'll take me about another year and a half to get through this. Me va a llevar otro año y medio para terminar todo el libro. You know, and so a month ago or so, I remember, Hace un mes, más o menos, I finished chapter 7 of Romans. terminamos capítulo 7 de Romanos. And in chapter 7, just a quick summary, I'm not going to get too detailed. Un resumen del capítulo 7 rápidamente. It's that Paul was dealing with the secular people. Pablo estaba tratando con gente secular, He was dealing with religious people. gente religiosa. And because of the and so because of the commandments, Por causa de los mandamientos, the 10 commandments, the moral law, los 10 mandamientos, que es la representación de la ley moral, it was like a tripping stone to a lot of Christians. estaba esto siendo tropiezo para muchos cristianos. Because a lot of Christians at this time, and especially in the Roman time, we're talking about Roman time here, En este tiempo de los romanos, muchos cristianos they were coming to know who Jesus Christ. estaban llegando y conociendo a Jesucristo. And so they were getting involved in the church Y ministry. estaban envolviéndose en el ministerio de la iglesia. But then there were some who still had their old religious life. Pero había algunos otros cristianos que mantuvieron sus costumbres religiosas. And they would say, well, if you don't do this ceremony or you don't do that ceremony, it doesn't matter. Y estaban diciendo, si tú no haces esta ceremonia, aquella otra ceremonia, no importa. And so for a lot of
young Christians at this time, Para muchos cristianos jóvenes en este tiempo they were seeing the law, the 10 Commandments, as a burden to them. estaban mirando a la ley de los 10 mandamientos como una carga pesada. And so Paul had to deal with that. Y Pablo tenía que entonces aclarar eso. Like I told the youth, the 10 Commandments, Le dije yo a los judíos, the a los youth, jóvenes the en una youth, ocasión, los 10 mandamientos, that it's actually God's will for man to live Que a es- righteous life. que es actualmente una realización de la voluntad de Dios que vivamos bajo los 10 mandamientos. Remember when, No bajo, pero los 10 mandamientos. remember when Moses went up to the mountain and Cuando Moisés sube a la montaña he spent days with God, y se quedó muchos días con Dios. and he came down with the 10 Commandments. Y cuando regresó con los 10 mandamientos. You know, Moses with his face glowed like the sun, it said. It was really glowing. Y right? el rostro de Moisés brillaba como tan resplandeciente como el sol. And here he comes down the hill, or the mountain actually, Y él descendió del monte and he looks down to the valley, y ve hacia abajo and he sees Israel breaking every single commandment that God has given y them. miró que Israel quebró todos los mandamientos que Dios les había dado. And so, and you know, Moses gets angry a lot if you read. Moisés se enojó al respecto de eso. And it's understandable. It was an anger from God, really. Se consideraba un enojo justo. And at that moment, he broke the 10 commandments. Remember, he tossed them to the floor. Y en ese momento agarró las piedras de los 10 mandamientos y los arrojó y estas se quebraron. And so when I was telling the youth, Cuando yo le decía a los jóvenes, it started with 10 laws. empezó con 10 leyes And because they could not keep these 10 laws, porque no pudieron guardar estas 10 leyes. so the religious people started adding more laws. Los to it. religiosos comenzaron a añadir más leyes. Like I was telling the youth, how does the flesh control the flesh? ¿Cómo es que esta carne puede controlar la carne? By bounding it even more, chaining it up even more. Como metiéndole más, cambiándola más, You know, from 10 to 600, de 10 a 600. you know, there's no way anybody would not break any of these laws, right? No By hay the time. de ninguna manera que va a haber uno que no va a quebrar una de estas leyes en un tiempo. So people saw the law as a burden. Entonces la gente miraba la ley como una carga pesada. So, but Paul explained to us in chapter 7, Y lo que nos explicó Pablo en el capítulo 7, it's important to have the 10 commandments, the moral law. nos decía que era importante tener la ley moral o los 10 mandamientos. Because Paul even admitted that without the law, he did not know what sin is. Porque Pablo admitió que sin el conocimiento de la ley no sabría qué es pecado. And by the end of the chapter 7, Al final del capítulo 7, he does not reject the law. él no rechaza la ley, He accepts the law. It's holy and righteous. la acepta como santa y justa. But he realized in the flesh, Pero él realiza que en la carne, you know, he's talking about his physical body. como en este cuerpo físico, There's no way he can serve it. no hay nadie que la pueda guardar. There's no way he can keep it. Ni él mismo puede guardarla. So there has to be a solution. Debe de haber una solución entonces. How can man, ¿Cómo es que el hombre, who is sinful by birth, que es pecador por naturaleza, and when he's alive, y cuando él está vivo, growing, getting older, creciendo a la edad media, madura, sinning after day, y pecando día tras día, how can a man or a woman come back to this? ¿cómo es que un hombre o una mujer puede regresar a esto? And they can't. No pueden. The solution, of course, La solución, like in the youth, always the answer to every question, como es una costumbre de los jóvenes preguntar después de cada pregunta, and the answer is always Jesus, you know. y ellos siempre por allá religiosamente dicen Jesús, And they're majority of the time they're right. y la mayoría del tiempo están ellos and it is bien. true. It's Jesus. Y es cierto, es Jesús. Let's read verse 1 from chapter 8. Veamos en capítulo 8, versículo 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Entonces no hay ninguna Okay. condenación para todos aquellos que están en Jesús Cristo. It's Romans 8, chapter 1. I mean, verse 1. Romans chapter 8, verse 1. Sorry. Romanos 8:1. Let me read it again. Ujú. Okay. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus,
who do not walk according to the flesh, but walk according to the Spirit. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. See, there's no condemnation now. Ahora no hay condenación When you accept Jesus Christ, cuando aceptas a Jesucristo when you allow the gospel to come to your life, y aceptas el Evangelio en tu vida and you live the gospel in your life. y imitas y vives el Evangelio en tu vida. Remember, in Romans 7:7, that's when Paul talks about it. It's the law sin. En Romanos 7:7 dice que la ley es, Is it habla de la ley del pecado. no, it says, is it sin? O pregunta, ¿es la ley un pecado? And it's not. Y no es. Because see, the combination, God forgives our sin. Dios refuta nuestro pecado He cleanses us, He delivers us. y nos limpia de él, That's different than what the law does. pero es diferente a lo que la ley hace. The law just shows us that we are sinners. La ley nos enseña que somos pecadores. Look at verse 2. Versículo 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. See, it is God removed, because of the gospel, Por el Evangelio, because of what Jesus did, por lo que él hizo, God removes Dios remueve the conscience la conciencia of guilt, de culpable, the power of the sin. el poder del pecado, It's broken now. que Dios lo quiebra, lo rompe. The darkness in our heart, the pollution in our heart, La oscuridad y tinieblas del corazón it's removed from our heart. It's purified. es removido, alzado de nuestro corazón. And this is done by the gospel. Y esto simplemente ocurre a través del Evangelio. There's no religious works that could do this. No, aquí no se envolvió ninguna obra religiosa. There's no outward cleansing you could do to fix what the problems inside. No hay ningún ritual exterior que se pueda hacer para limpiarnos adentro. See, God forgave our past, Dios perdonó nuestro pasado and He's going to forgive our future. y Él va a perdonar nuestro futuro. No more we have the sin, that birth sin that we have, that's forgiven now. Ese pecado original Dios lo perdonó. And now that He gives us His Spirit, because we're going to talk about the Holy Spirit here, Y ahora que Él nos ha dado su espíritu, pues vamos a hablar de Él. we can walk in the Spirit now. Podemos caminar en el espíritu No ahora. more in a carnal mind, no more in a flesh mind. Ya no más en una mente carnal o un cuerpo pecaminoso. Now we see, now we hear, now we think differently. Ahora vemos, pensamos y hablamos diferente. And what influences us is not culture or the law or money or anything like Y la that. influencia a este nuevo vivir no es la ley ni el dinero, nada de eso. It is the Father now. Él es Dios Padre. Remember, Jesus, when He was here on earth, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, it says He left His glory in heaven when He came to earth. Él dejó su gloria en el cielo y luego descendió aquí a la tierra. And He was born 100% man, Él nació como 100% hombre, but He was 100% God. pero Él también era 100% Dios. When He was here on earth, He depended on the Holy Spirit. Estando sobre la tierra, Él dependía del Espíritu Santo. He prayed. Él oró, He read at that time they had the Old Testament, you know what we call the Old Testament, Él leía las escrituras del Antiguo Testamento you know, and that's what He seeked all the time, every day. y es lo que Él buscaba todos los días. You know, in Luke it says that when from a small child, Dice en Lucas que desde niño he was growing in good stature, not just in man's eyes, crecía en estatura y en favor, no solamente delante de los hombres, but in the Father, God. sino también delante del Padre Dios. See, Jesus knew Jesús sabía that God had something ready for Him. que Dios tenía algo para él. You know, we could talk about it. He knew He was going to go on the cross, or He did not know the cross. You know, that's for Toomey class. That's where you join Toomey. Yeah. You know,
Podemos hablar en detalle de esto muy teológicamente, bueno, pero eso es para la escuela teológica que tenemos. Yeah, Puede, and so- puede venirse. Yeah, you're invited, all of you, no matter what age. Well, actually, there is an age. Sí, 18. no importa, son todos bienvenidos. You know, and so, see, the thing is that Jesus knew. Jesús sabía. Remember, they were even questioning him when he was in the temple. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue cuestionado estando en el templo? You know, Mary came and Joseph came. María y José, sus padres vinieron They were scolding him, right? y lo regañaban. He stayed at church or the temple where they were leaving. En tanto que Jesús se quedó en el templo cuando ellos regresaban a casa. And they were like, what are you doing here? Y se regresaron y le dijeron, pero ¿qué haces aquí, niño? He said, I'm doing the Father's will. Estoy en la voluntad de mi Padre. I'm in the Father's house. Estoy en la casa de mi You Padre. know, I don't know if Jesus got grounded after that. It doesn't say, right? No sé si después de eso lo regañaron y lo pusieron contra la pared. You know, who knows, No right? dice. But see, it's the gospel Pero él es el Evangelio that removes that from us. que él removió, el Evangelio removió de nosotros. You know, you don't have to try to be disciplined, like, I only drink 2 beers, not 10 beers, right? No queremos pensar muy disciplinados y decir, bueno, ahora en vez de 10 cervezas me voy a tomar 2 nada más. You know, I do this, but I don't do that now. O decir, yo hago esto, pero no me rebajo en hacer aquello. That's the earthly way to do stuff. Es una manera pecaminosa de pensar eso, así. The spiritual, Lo espiritual, you get on your knees uno se arrodilla and you tell Jesus, y le decimos a Jesús, help me, ayúdame, help me. I ayúdame, surrender. me rindo, I me surrender. rindo. There's nothing more you can do No hay mucho más para hacer, other than trust in Christ. excepto de confiar en Jesús. You can't. You could try to trust the government. Tú puedes confiar al gobierno, You can trust your employer, a tu empleador, your neighbors, tus vecinos, your parents, padres, your brothers and sisters, hermanos, hermanas, your wife and husband. esposo o esposa, But I guarantee you, pero le garantizo one day que un día they'll fail you. ellos nos van a fallar They'll fail you, and it'll be hard too. y será duro y But difícil. you know who has never failed us? Pero ¿sabes quién nunca nos falla? Jesus. Jesucristo nunca nos falla. You know, it's so hard for people to understand this. Es tan difícil para que la gente entienda. But Paul talks about why it's hard for people. Pero Pablo habla de los corazones de la gente. So, ¿Por qué son tan difíciles los corazones de la gente? you know, remember, the 10 Commandments, Acuérdense que los 10 mandamientos it's not a sin. no son pecado, They don't make you sin. no te hacen pecar, They just demonstrate that we are fallen beings. pero estos nos apuntan a nosotros que somos una humanidad caída. But the gospel, Pero el Evangelio, Jesus, Jesús lifts us up, nos alza, cleanses us, nos limpia, rebuilds us, nos edifica renews us. y nos renueva. No one else could do that. Nadie más puede hacer eso. Verse 3. Versículo 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his son, his own son, in the likeness of sinful flesh, on account of sin, he condemned sin in the flesh. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. The law could not pardon us. La ley no nos pudo perdonar, The law cannot sanctify us. no nos pudo santificar And the law cannot provide ways to get out of sin. y la ley no pudo proveernos medios para sacarnos de pecar. It can't. No pudo. Only Jesus. Solo Jesús, The gospel. el Evangelio. You know, here it talks about the likeness of sinful flesh. Aquí habla de la semejanza a la carne. Jesus didn't sin.
Jesús no pecó. We do not believe that Jesus sinned. No creemos que Jesús pecó. Many scriptures in the Bible, in the New Testament, Muchas escrituras en el Nuevo Testamento even in the Old Testament, that back it up. y también en el Antiguo Testamento que respaldaban, He says he's the lamb that takes away the sins of the world. refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. It says in Revelation Dice en Revelaciones that when John, the Apostle John, looked up at the throne, que cuando el apóstol Juan miró al trono, he saw a lamb. He saw miró a a lamb uno como un cordero with blood. con sangre. See, Jesus took away our sins. Jesús tomó nuestro pecado. We did not do it ourselves. Nosotros no pudimos. It wasn't our pastors that took sin. No fueron nuestros pastores que llevaron nuestro pecado. Or it wasn't my parents that took sin from me. O mis padres que lo llevaron. It is Jesus that did that. Fue Jesús quien lo hizo. You know, we have to start making the case for Jesus in our family. Tenemos que hacer un caso en nuestras familias de Jesús. You know, sometimes we tend to, you know, soften the blow with our family members. A veces tenemos la tendencia de ablandarnos con los familiares. Sometimes we go, you know, they'll turn around, they'll come to A God. veces pensamos, ellos van a venir. You know, with love, of course. Con amor, sí. We tell them who Jesus is. Les decimos de Jesús. We tell them where they're at. Les decimos en dónde se encuentran. They're really against God. Ellos en realidad están contra Dios. They really are going to experience death. De veras, Eternal death. podrán ellos experimentar a muerte eterna. It's not a game where you could reset and start all over again. No este no es un juego en donde tú apagas, apachuras el switch para apagarlo y luego lo enciendes, lo apachuras para reencenderlo. Or for many people watching a movie and hit rewind and going back, O right? cuando se están mirando las películas y estas se pueden adelantar o atrasar. You know, it's real, brothers and sisters. Es real, hermanos. I know the days seem long, right? Yo sé que el día parece estar largo, But the years go fast. pero los años pasan rápidos. You know, I remember I gave my life to the Lord when I was 13 years Yo old. le di mi vida a Cristo cuando era 13 años. You know, God did something in my family. Dios hizo algo en mi familia. And then a couple years later, I got back, I spoke in tongues. Y luego un par de años después hablé en lenguas. It was the evidence of the Holy Spirit in my life. Esta llegó a ser la evidencia que el Espíritu Santo había bautizado And mi then vida. later, a couple years later, I was around 18, 19, I said to the Lord, I will be in the ministry. Y cuando llegué a como la edad de 18 años, le prometí a Dios que yo fuese parte del ministerio. Now I'm 37, I think. I don't know, around there, right? Ahora ya 37. tengo 30 y pico, Yeah, I'm close to 40. Let's just say close casi to 40. 40, And the time has flied. y el tiempo ha volado. And I could tell you Yo le puedo decir with 100% certainty, 100% de seguridad Jesus has not failed me once. que Jesucristo no me ha fallado ninguna vez. You know, it's thanks to him that Gracias. I am here. Gracias a Él que yo estoy aquí. You know, thanks to him I have a beautiful wife. Gracias a Él y a mí que Él tiene una Yeah. mujer bonita. Yeah, you know, yeah, it's true. If he ¿Por qué? didn't follow God, Porque es mi hija. You know, that's true. Yeah, it's true. My wife is. And so, you know, I have a son. Él tiene un hijo. You know, and he drives me crazy sometimes. Just tell you Niño that. es travieso. But he's only 2, so Tiene 2 años, you know, ustedes sabrán. wait until he's a teenager, right? That's what everybody tells me. Pero espérate, me dicen que sea un juvenil. I won't have any more hair, that's for sure. De seguro que para entonces no tendré ni un cabello. But see, that's the love of God. Pero es el amor de Dios. I was in a broken down family. Yo procedo de una familia quebrada. And look, I'm in a loving family now. Y ahora estoy en una familia llena de amor. This is the gospel. Este es el evangelio. That's what we need to share the gospel. Y es lo que necesitamos compartir, el Not evangelio. be ashamed of the gospel. Yo no estoy avergonzado del evangelio. It's interesting how I see Christians be ashamed of the gospel, A right? veces yo noto que cristianos se avergüenzan del evangelio, But they're not ashamed when their sport team wins. pero no se avergüenzan cuando el equipo de ellos favorito gana. They're not ashamed if their president, if the person they elect to be president wins. No se avergüenzan si la persona por quien ellos votan gana. You know, they're not ashamed to show, you know,
pictures on social media about their house, how they look, and this and that, No right? se avergüenzan de cuán envueltos están en la media social, mostrando fotos, videos, etcétera, etcétera. But then they're ashamed to say, "Hey, see you at church." Right? Pero a veces se avergüenzan de decir, hey, te veo en la iglesia, We have a Bible study. Come this day. tenemos estudio de Biblia, vengan este día. You know, why? ¿Por qué? What gain do we have when we? What's the loss if we do not share the gospel? ¿Qué podemos perder si no compartimos el evangelio? You know what? Souls. Son almas. You know, it's not a trick question. It's souls. If we don't share the gospel, people will die, right? Si no compartimos el evangelio, las almas se van a perder. You know, it's like I said, it's 30. I'm 37, 38. Let's just say 38. It's easier that way. 38 makes Ok, me a little. para dejar de pensar cuántos años tengo, digamos 38 años tengo. Yeah. And so, looking back in my life, Regresando a mi vida, I cannot remember the before Christ. no me puedo acordar antes de Cristo, I can only remember after Christ. solamente me recuerdo después de Cristo. It's not that I forgot. No es que me olvidé, I know what God brought me from, yo sé de dónde vengo y procedo, but this is more important. pero esto es más importante. Not then. No entonces. And it's important still because Y esto es because there's still people that need to hear the gospel. porque hay mucha gente que necesita escuchar la palabra. Let's read verse 4. Versículo 4. That the righteousness required of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. See, we were pardoned by the merits of a sacrifice, Fuimos perdonados por el mérito de un sacrificio, that we might, para que nosotros podamos, that the power of His grace que el poder de su gracia and the Spirit y del Espíritu, to walk in the newness of life. podamos caminar en una nueva vida. And it's just not a life where we just start over, Y no es una vida en donde empezamos de nuevo, but we live a life now with righteousness pero in it. es una vida ahora en donde aprendemos a vivir con justicia, en It's justicia. like, remember when Jesus was remember when Nicodemus came to Jesus Acordémonos cuando Nicodemo vino a Jesús and he was asking him, questions, right? y Nicodemo hacía preguntas. And Jesus was teaching him, Jesús le enseñaba, even though Nicodemus was the teacher of the Pharisees, right? aunque a Nicodemas era el maestro aquí, Yeah, and he would say, you cannot see the kingdom. y le decía, no puedes ver el reino, You cannot enter the kingdom no puedes entrar en el reino, other than you're born again. al menos que tú seas nacido de nuevo. And Nicodemus said, how can I be born again? I can't go back to my mother's womb. That's what he said. Nicodemo, siendo anciano, ya de edad, se preguntaba, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo regresar al vientre de mi madre otra vez y nacer? And so here Jesus was already demonstrating Ya Jesús le está demostrando that he needed to be born again. que necesita nacer de nuevo. And by being born again, Y de cómo se nace de nuevo, he could see the kingdom. entonces él podrá ver el reino, He could enter the kingdom. él puede entrar en el reino, And see, no merits that Nicodemus or anybody else could do y ningún mérito de parte de Nicodemo o de alguien más could it be done by the flesh. pudo haberse hecho en esta carne. It's only according to the Spirit. Es todo según y conforme el Espíritu. See, my brothers, the Spirit's very important. El Espíritu es muy importante. We're talking about the Holy Spirit. Nos referimos al Espíritu Santo, See, we got to understand that is part of our lives. que debemos de entender que Él es parte de nuestra vida. A lot of us like the church thing. There's few that likes the church. A nosotros nos gusta mucho la iglesia. You could come to church, have a Bible. Venimos a la iglesia con nuestra Biblia. Some allow coffee in and gum, whatever. Tenemos la experiencia de tomar café también a veces. And then they like to congregate with people, say hi after. Obviamente nos saludamos uno al otro después. And then we just go back to the routine. Y luego regresamos a la rutina. See, Christians don't have to do that.
Los cristianos no tienen que hacer eso We have a spirit in our lives. porque tenemos el Espíritu en nuestra vida. Every time Jesus moved Cada vez que Jesús se movió in Israel, en Israel, he was moved. en Israel, He was moved by the Spirit. él fue movido por el Espíritu Santo. He went town to town, Él fue de pueblo en pueblo, house to house, casa en casa, hill to hill, montaña y tras montaña, on a boat on one side of the lake to the other side. en barco de un lado del agua hasta el otro lado. He was directed by the Spirit. Él fue dirigido por el Espíritu Santo. See, my brothers and sisters, Amados hermanos, we are to be directed by the Spirit as debemos well. de ser dirigidos por el Espíritu Santo. I can't be a 38-year-old Christian No puedo ser un cristiano de 30 años still drinking milk, y todavía bebiendo leche. still being taken care of by my parents, Todavía que mis padres me cuidan. still relying on my pastors to pray for me because I don't know how to pray. Todavía esperando en las oraciones de mis pastores porque yo no sé cómo orar. As Christians, we move. Como cristianos nos movemos, We move towards God. nos movemos hacia Dios. Who's leading us? ¿Quién nos guía? Who's our pastor? ¿Quién es nuestro pastor? It is Jesus. Es Jesús. Jesus does not stand still. Jesús se mantiene firme. No, he didn't stand still. Él no se quedó en un solo lugar. He kept moving. Él se mantuvo moviendo. If you read it in John, the gospel according to John, Según San Juan, he said the Pharisees wanted to kill him. dice que los fariseos querían matarlo. Right there at that moment. En ese momento, Of course, the Spirit protected him. el Espíritu Santo lo protegía, And guess what? Jesus would come back. pero Jesús regresaba. And he would still preach Todavía predicaba the gospel of the kingdom. el evangelio del reino And they would get all mad again. y luego otra vez se enojaban otra And vez. he was not afraid. Él no tenía miedo. He had a bigger purpose. Él tenía un propósito To mayor share the gospel de of the compartir kingdom. el evangelio del reino. And we should not be afraid. Y nosotros no debemos de tener miedo. We should move forward. Debemos de movernos hacia We enfrente. shouldn't struggle with things that it should be given to the Lord already. No debemos de batallar con cosas que ya le pertenecen a Dios. We should not lack faith in Christ. No debemos de pensar en Cristo No, lack faith. o que no, la fe no nos debe de faltar estando en Cristo, Let's move forward, my brothers and sisters. sino hermanos, avancemos. Because every step we take now, Porque cada paso que damos we take it's according to the Spirit. es según el Espíritu And it's out of righteousness. y es en justicia. You know, we're not doing this now for our own merit. Ahora ya no hacemos esto por y para nuestro mérito, We're doing this for the Father. sino que lo hacemos para Dios Padre. You know, in verse 5, Versículo 5. it says, "For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit." Porque los que son de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan según las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu según las cosas del Espíritu. Remember Nicodemus, how he was thinking flesh. Vean a Nicodemo cómo él pensaba carnalmente. You know, Jesus said, you won't understand because the Spirit's like the wind, right? That's what he Y le said. dijo Jesús a él, no entenderías esto porque las cosas que hablo son del Espíritu. And that's how the world is, brothers and sisters. Y el mundo así es. They don't understand how the Spirit works. No entienden cómo trabaja el Espíritu. They cannot see the kingdom. They cannot enter the kingdom. No pueden ver el reino ni entrar en el reino. All they see is the movements of the leaves. Todo lo que ellos ven es el movimiento de las hojas. Or they hear the wind passing in their ear. O que escuchan el soplar del viento. And so they see the rewards at the end, the fruit of the Spirit. Ellos ven las recompensas del aire, del espíritu. And they try to figure out a way to replicate that. Y tratan ellos de cómo replicar eso. But it's not the same. Pero no es lo mismo. The Spirit guides us El espíritu nos guía and produces spiritual fruit in us y produce en nosotros fruto espiritual. that is long, everlasting, Y este es permanente. and that it leads people to Christ. Y este lleva a la gente a Cristo. Verse 6, Versículo 6. for to be carnal minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. See, look at that. Carnal minded, it's just going to lead to death. La mente carnal guía a la muerte.
And spiritual minded Y la vida espiritual, is what? ¿qué Life es? and peace. Es vida y paz. Life, we know, we understand what? How's the life? ¿Qué es vida? Two of them. Eternal life, the main one, right, that we all know about. Podemos referirnos a la vida eterna. And when the carnal body is buried and raised up, Y cuando este cuerpo carnal es sepultado, este será alzado. and then this new body, the likeness of Christ, is now alive in us. Y entonces el cuerpo nuevo es resucitado y vive para siempre. And now we're not against God, No estamos contra Dios, but now we're aligned with God. sino que estamos en línea con Dios ahora. Even though through adoption, later on in chapter 8 talks about us being adopted. Aún a través de la adopción también. And so now we are at peace with God. Ahora tenemos paz para con Dios. If God called us, Si Dios nos llama, says the rapture happened right now. digamos que el rapto ocurre y nos vamos. Many of us that are walking with the Lord, Muchos de los que estamos caminando con Dios, we're not going to turn back and say, "No, I got to go to work tomorrow." Father, no le podemos decir a Dios, no, ¿sabes qué? Hoy no, porque tengo que trabajar mañana. God, I had a cruise ship to go tomorrow, Híjole, tenía ya un boleto para a un crucero. Can I stay and watch the rest of the World Series, God? O me puedo quedar, Señor, para ver el final de la serie mundial. No, we're going to be like, let's go. No, vamos a decir, vámonos. We're not even going to look back. Ni siquiera vamos a mirar hacia atrás. We're not going to be like Lot's wife and just say, oh, look at the city. No seremos como la mujer de Lot que miró hacia atrás para contemplar la ciudad. We're going straight up there, right? Nos vamos a ir derechitos. And that's the reality of the spiritual minded Christian. Y esa es la realidad del estado de la mente espiritual del cristiano. We share the gospel. Compartimos el We evangelio, live the gospel. vivimos el evangelio. Because the ultimate goal is Y la meta última de esto to be with God for eternal life. es estar con Dios por la eternidad. Chapter 7, verse 7, sorry. Versículo 7. Because the carnal mind is empty against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can it be. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. See, the flesh, La carne, the carnal-minded men and women los hombres carnales, hombres, mujeres, will always be against God. siempre serán contra Dios. They might say, well, you know what? I like the idea of your peace. Podrán decir ellos, oh, me gusta la idea de la paz. Or I like your idea of feeding the poor. O me gusta la idea de Feed the poor. de alimentar a los pobres. But I want to, instead of doing it God's way, Pero en vez de hacerlo al modo de Dios, let me do it my way. lo voy a hacer a mi manera. You know what's sad about this? Y lo triste de esto es There's a lot of Christian churches out there que hay muchas iglesias cristianas allowing the carnal mind come inside the church. que están permitiendo la mente carnal que entre a la iglesia. Since I teach to youth, Yo enseño a los jóvenes. I notice that the youth get bombarded with the world. Yo noto que los jóvenes son bombardeados del mundo Social media. a través de la media social. Every commercial is really for them. Todos los comerciales están designados para ellos. Every movie they make is for them. Cada película están designados para Every ellos. music is for them. La música también. Everything, the clothes, La ropa, the styles, los estilos, culture. la cultura. It's directly focusing on youth and young men and women. Tienen un enfoque para el joven. And what do they really want? ¿Y qué quieren? To capture them, Capturarlos to prison them. y aprisionarlos. So why? So they could be like a cattle, right? Para que ellos sean como ganado. And milk them into no existence. Y ordeñarles toda su vida. This is the reality. Esta es la realidad. And I told the youth this. Y yo comentaba esto a los jóvenes. I'm making a case for Jesus here. Tenemos que hacer un caso para Jesús. Do not go out there after service. No vayamos allá después del servicio. And leave this behind. Y vivamos leave this behind. Y dejar esta experiencia atrás de nosotros. Do not leave God's word here on the table. No dejes la palabra aquí en la mesa. I don't want to bash on the youth, but it's all the youth, really. It's every youth that's come through church. Todos los jóvenes que han pasado por la iglesia.
that I know, I know a lot of them, Conozco a muchos. and because I was part of the youth. Yo era parte del grupo juvenil. But a lot of them got distracted Muchos by the world. están distraídos por el mundo. It's not that the teaching wasn't good enough here. No es que la enseñanza no era buena. It's not that you parents who prayed for them wasn't enough prayer. You No know? es que ustedes padres nunca oraron suficiente por ellos. But what happened? Lo que pasó, They got distracted. que ellos fueron distraídos. It wasn't just a one day thing where they just said, yes and then no. No era algo de una ocasión nada más que dijeron sí, después no. It took time. Esto llevó tiempo. Little by little, Poco a poco they started seeing other things. comenzaron a ver otras cosas. And the spiritual mind, Y la mente espiritual they never had, right? They didn't accept Christ, right? que nunca tuvieron, nunca aceptaron a Cristo bien. But the balance of it was, this is the world, El balance entonces llegó a ser más the world, el mundo, more influence, right? mucha influencia. Because you know why they said that? ¿Por qué saben, digo? For the ones that I do still talk to them, and Por aquellos que con quien todavía hablo, because they realized the spiritual did not work in the world. porque se realizaron que el espíritu no trabajó para ellos en el mundo. It was actually a burden. Era entonces las cargas. So it was easier for them to say bye to the church, Entonces para ellos era fácil decir adiós a la iglesia, bye to the leaders, adiós a los líderes, bye to my parents' foundation. adiós a la fundación de mis padres. Because it was easier to live in the flesh Porque era más fácil vivir en la carne, because their mind was carnal. pues sus mentes eran carnales. No one thinks this, of course, outside in the flesh, Nadie piensa de esto allá fuera en la carne, that they're being judged or que están siendo juzgados they're being controlled. o controlados. That is a lie of the devil. Es mentira del diablo eso. We know Sabemos that nosotros they're bound by sin. que están atados por el pecado. You can see it. Lo vemos. We went to see a movie, and I was talking to this man that lived in LA. Estábamos hablando con un hombre que vive en Los Ángeles y fuimos a ver una película. And he was just sharing with me, Estaba compartiendo conmigo what his job is and what my job. So we were just cuál talking. compartíamos de las experiencias de nuestros trabajos. And it's just small talk, Una plática corta. But then he mentioned, I asked him, so how's LA doing, Y pregunté yo por el estado de Los The Ángeles. first thing he told me, Lo primero que me dijo fue, he didn't talk about the riots. no habló de los disturbios, He didn't talk about COVID. no habló del COVID, He talked about the homelessness, how habló bad it is in LA. de tanto hombre sin hogar allá, He desamparados. said that's the most impacted thing that's going on in LA right now. Y él dijo que es el tema mayor allá en Los Ángeles. Can you imagine our communities, the ones where we live, the suburbs right here, right? ¿Se imagina usted aquí en los suburbios que vivimos? They have suburbs over there, right? Ellos And también los tienen. that the homeless is living right there in front of their yard. Y los jóvenes viven enfrente de sus... Not the homeless. Sí, los desamparados viven enfrente de sus casas, en It's sus getting that yardas. bad over there in LA. Allá en los suburbios ellos están And you can allí. tell it impacted this man, Y este hombre quedó impactado. because he has a good job. Él tiene buen trabajo. He can't understand how man could get to that point. No puede entender cómo es que el hombre llega a ese punto. Oh, how can man forget about these men and women? O cómo los hombres And se children olvidan de sus hijos. No, the man and women, children now, because there's homeless children too. También hay niños desamparados. How can they forget? This is America, Decía este es América, ¿cómo podemos olvidarnos de ellos? And we know it's sin. Sabemos que el pecado es causa de It eso. doesn't matter what country you're in. No importando el país en que estemos. If you're in the flesh and you're carnally minded, Y si estás en la carne y tienes una mente carnal, it will lead to death. va a guiarte al pecado y muerte. Now that's being accepted, right? Ahora está siendo aceptado. Let them live in the street. Oh, que vivan en la calle. It's humane to push them around and make them move here and there. Es inhumano a reempujarlos, a sacarlos de ahí, correrlos de acá. Pretty much they're saying, let them live in the filthiness. En otras palabras, te están diciendo que ellos vivan como quieran. Yeah, and because why? Why would someone who's carnal minded think like that? Porque uno que tiene una mente carnal pensará así. ¿Por Because qué? they don't want to be judged either. They don't want to be told that they're living
a sinful life. Porque no quieren ser dirigidos a sí mismos como también hombres pecadores. Verse 9. Versículo But 9. you are not of the flesh, but of the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not of his. Mas vosotros no vivís según la carne, ni según, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. See, if you don't have the God, or you have not accepted accepted Jesus as your Lord and Si no Savior, has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, no matter how disciplined your life is, no importa cuán disciplinada está tu vida. you could be like the Pharisee. I'm not like this guy back here, right? Podemos ser como un fariseo que dice yo no soy como este, You're still against God. pero todavía estamos contra Dios. That's what we need Him. Por eso es que lo necesitamos. That's what we need to share the gospel. my brothers and Necesitamos sisters. compartir el evangelio, hermanos. Paul is clearly stating here, there's no gray spot here. Y aquí Pablo claramente está diciendo que aquí no hay gracia. You're either God's Ya sea que eres de Dios or you're not of God. o no eres de Dios. You could be of the flesh, Puedes ser de la you carne could be of the devil, o del diablo, you could be of the government, puedes ser del gobierno of your lifestyle, o de tu propio estilo de vivir, but you're not with God. pero no estás con Dios. I know it sounds harsh, Se escucha duro and then it doesn't sound like grace, y no se escucha como gracia, but this is the reality. pero esta es una realidad. Paul is stating here the truth. Pablo está declarando la verdad. In verse 10. 10. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el espíritu vive a causa de la justicia. See, Paul's talking about here that we're going to die physically. Pablo habla aquí de la muerte física. We're going to die. Vamos a morir. There's no matter how your lifestyle is, No importando el estilo de vivir que tengamos. you know, you eat really healthy, if you really take medicine, vitamins, whatever, right? Si all that estamos stuff, muy sanitos, you're going to die. vamos a morir. Everybody is going to die. Todos aquí vamos a morir. I know it doesn't seem like, oh yeah, but it's just the reality. Es una realidad que vamos a morir. It's the reality, brothers and sisters. Hermanos, es una realidad. But it says here, the spirit is life because of righteousness. Pero dice aquí que el espíritu está vivo por la justicia. It is the spirit that brought life to us. Es el espíritu que nos ha traído vida. We should not forget that. No debemos de olvidar eso. We should not take this lightly. Y no debemos de tomarlo liviano. This is reality. Es una realidad. Verse 10. El versículo 10. Oh no, I read 10, sorry. Sí. 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies, and through his spirit who dwells in you. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Isn't how beautiful that is? Es hermoso, hermanos, That this flesh that's this physical body that's dying, que este cuerpo mortal is dying because of the spirit. que estaba muriendo, pero ahora por el espíritu It raised it up. fue alzado. In the next verses, En los próximos versículos, it talks about that we weren't just raised just to be raised up from the dead. que no fuimos alzados de los muertos solamente por sí, But we were raised to be adopted by God the Father. sino que fue el simbolismo como de una adopción por el Padre. And then we became heirs through Christ Y luego Jesus. llegamos a ser herederos de Cristo con And Cristo. it doesn't even end there. No termina ahí. We have to suffer the way Christ suffered. Y luego sufrimos como Cristo sufrió. In the rest of chapter 8, El The rest resto of del chapter 8, capítulo 8 it just shows that the Christian life is not easy, muestra que la vida cristiana no es fácil, but it's beautiful. pero es hermosa. It's beautiful. Es hermosa. Looking back at my life,
regresando en mi vida, regresando hacia atrás a mi vida, I would have never thought where I'm at right now. I would never guess where I'm at. nunca me hubiera imaginado en esta mi posición ahora. I would have never thought the miracles that God did in my family. No hubiera imaginado los milagros ya hechos por Dios en mi familia. You know, you know how they say the word destined, right? Y a veces usamos la palabra destinado. Right? I saw my father alcoholism. Yo miré a mi padre que salir del alcoholismo No, seeing him in it. o haber visto a mi padre en el alcoholismo. I would have eventually be in it myself. Yo por maldición hubiera yo estado ahí mismo también, hubiera seguido la secuencia. Who knows from there where I would have been, right? Y a través de eso en donde yo hubiera terminado. But that was never God's plan. Pero ese no era el plan de Dios. God has something for me. Dios tuvo y tenía algo para mí. And the day that I saw God work in my family, Y cuando yo noté que Dios trabajó en mi familia, I said yes to the gospel. le dije sí al evangelio. My brothers and sisters, Amados hermanos, if you have not accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior, si usted ha reconocido al Señor Jesucristo, today is a day of salvation. si no lo ha reconocido al Señor Jesucristo, a hoy es día de salvación. Today is the day where you could be renewed. A hoy es el día en que usted puede ser renovado. Today is the day where your carnal mind, your carnal body can be buried. A hoy usted puede enterrar a su mente carnal y cuerpo carnal. And you be renewed in the image of Christ. Y puede ser renovado para llegar a ser a la imagen de My brothers Cristo. and sisters, Pero, amados hermanos, if today is the day that you can align yourself with the will of the Father. hoy usted puede dar comienzo a una vida nueva alineada con la voluntad de Dios Padre. Not doubting what the Word says, Sin dudar la palabra de Dios, but accepting what the Word mas says. aceptando esta palabra, Moving forward. moviéndose hacia enfrente. Not just accepting the blessings of God, No solamente aceptar las bendiciones de Dios, but accepting God Himself. pero aceptar al Dios mismo. So today, Pero ahora, in YouTube, Facebook, a través de YouTube, Facebook, here, aquí, take the opportunity tome la oportunidad to get close to God. de acercarse a Dios. Do not leave this behind. No dejes esto atrás de ti. Thank you, my brothers and sisters, for the time. Gracias, hermanos. Aleluya. Good news, es buenas nuevas. That's what Edgar kept saying, es lo que decía Edgar about the gospel del evangelio. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Jesus Christ died for our sins 2,000 years ago. Jesucristo murió por nuestros pecados 2,000 años pasados. He was buried, fue sepultado. But on the third day, en el tercer día, he resurrected, resucitó, and he's alive. Él está vivo. And it is through this gospel, es por medio de este evangelio, that you and I are saved, que somos salvos. Edgar was talking about the flesh and the spirit. What he's talking about the flesh, lo que habla de la carne, is that sinful nature that we have, esa naturaleza pecaminosa que tenemos. But God wants to give us a new nature. Dios nos quiere dar una naturaleza nueva, that is a spiritual nature, una naturaleza espiritual, to be born again, nacer de nuevo, be born spiritually, nacer espiritualmente. And that same spirit, ese mismo espíritu that raised Jesus from the dead, que levantó a Jesús entre los muertos, wants to raise our lives, quiere levantar nuestra vida to newness of life, a vida nueva. I remember years ago, me acuerdo años pasado, myself and my wife, yo y mi esposa, we went to, when the Trinity Broadcasting Network, TBN, had just había empezado, was started. Me and my wife went to one of their how would you say it? One of their tapings, one of their shows, uno de sus servicios ahí. And there was this man, estaba este hombre, he was speaking, estaba hablando,
he was giving a testimony, estaba dando un testimonio. He was a man that was in a wheelchair, era un hombre que estaba en unas sillas de rueda. He couldn't walk, no podía caminar. And he read, he heard that scripture, escuchó esa escritura, Romans 8:11, Romanos 8:11. But if the spirit of him, si el espíritu de él, who raised Christ from the dead, que levantó a Cristo de entre los muertos, dwells in you, mora en ti, that same spirit, ese mismo espíritu that raised Jesus from the dead, que levantó a Cristo de entre los muertos, will give life, le dará vida to your mortal body, a tu cuerpo mortal, which dwells in you, que vida en ti. The Spirit of God, el Espíritu de Dios, wants to give life, quiere dar vida. So, we're going to pray right now, vamos a orar. And there's a family here tonight. Hay una familia aquí. They need prayer tonight. Necesitan oración. Rose, her mother is real sick. Su mamá está muy enferma. She's in critical condition. Está en una condición critical. And I guess they're in the back. Están ahí atrás. But I want us to pray for the whole family. Quiero que oremos por la familia. I want us to pray for her mom. Quiero que oremos por su mamá. Her name is Maria, right? Maria Elena? Maria Belén. And we want to pray for them. Queremos orar por ellos. So that God would do something in their mom. Que Dios haga algo en la mamá de ellos. And in the wife of Pepe, la esposa de Pepe, who is their father, que es su papá. So let me pray right now. Vamos a orar ahorita, and then we're going to pray for them. Vamos a orar por ellos. Father, we just want to thank you for the word tonight. Padre, te queremos dar gracias por la palabra that you gave us tonight, que nos diste esta noche. And Father, we want to be filled with the Holy Spirit. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, with the gospel, con el evangelio, with a new life, con la vida nueva que nos has dado. And I pray for everyone here. Oro por cada persona aquí, that you would minister to them tonight. Que le ministres tú a cada uno de ellos. Everyone present here, todos presentes aquí. Minister to them, Lord. Ministrales a ellos. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We want to pray